अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। जी आवाज आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए टीचर शुरू करते हैं इंशाल्लाह हम क्लास को। मैं बुक खोलती हूँ फिर लेसन 6 मेरे ख्याल में कल हम लास्ट टाइम में शुरू किया तो उसको हम दोबारा शुरू कर लेते हैं और उसी को कंटिन्यू करते हैं। बस जस्ट हमने स्टार्ट ही किया था ना, लेसन 6 5 खत्म किया था और 6 स्टार्ट किया था, तो आज इसी को कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे। जिन लोगों ने पिछली बार नहीं पढ़ा वो इस दफा कोशिश करें जल्दी पढ़ने की, जो क्लास में नहीं थे और जिन्होंने नहीं पढ़ा था। मुझे याद है मिशेल ने सबसे लास्ट में पढ़ा था। और यहाँ पे मुझे एक और सिस्टर नजर आ रही है, मईशा खान। अगर आपका नाम से मैं सही ले रही हूँ, आप कंटिन्यू कर सकती हैं, हैंड रेस करें। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? मैम आयशा। चलें आयशा, आपका नाम आयशा, ठीक है सही है। और ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं आयशा ही बुलाऊंगी। आपका नाम तो इतना इजी है, आपने ये एम क्यों लगाया बस साथ? मैम आयशा। अच्छा ठीक है सही। चलिए आयशा आप पढ़ेंगी, पहले आप दुआ कर लें, छोटी सी दुआ करनी आती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगे क्या पढ़ते हैं? रब्बि ज़िदनी आयशा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। लेसन 6 पढ़िए आयशा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लेसन नंबर 6 हाज़ी हाज़ा इब्न हामिदिन, ये हामिद का बेटा है। वह हाज़ी बिन्तु यासिरिन, और ये यासिर की बेटी है। इब्नु हामिदिन जालिसुन, ये हामिद बैठा है। हामिद बैठा है यहाँ और कोई और बैठा है? हामिद का बेटा बैठा है। वह बिन्तु यासिरुन वाकिफुन, और यासिर की बेटी खड़ी है। मन हाज़िही, ये कौन है? हाज़िही उख्तुल मुहंदिसी, ये इंजीनियर है। इंजीनियर है। हाँ, हाज़िही उख्तुल मुहंदिसी, ये इंजीनियर ये की इंजीनियर की बेटी है। उख्तु उख्तु बेटी होती है। उख्तुन क्या होता है? उख्तुन सिस्टर होती है, सिस्टर। ये इंजीनियर की बहन है। बहन। हिया अयदन मुहंदिसतुन, आगे अहिया ऐदन मुहंदिसतुन, क्या वो क्या वो इंजीनियर है? वो भी इंजीनियर है। ऐदन मीन ऑल्सो, क्या वो भी इंजीनियर है? क्या तबीबुन, तबीबतुन, नहीं ये एक डॉक्टर है।
وہ ایک ڈاکٹر ہے. No, she is a doctor. Hiya means she. No, نہیں وہ ایک ہے. ڈاکٹر ہے. جلدی جلدی پڑھیں. لیمن ہذیہ سیارۃ، یہ کس کی گاڑی ہے؟ یہ کس کی کار ہے؟ ہذیہ سیارۃ المدیر، یہ مدیر کی گاڑی ہے، یہ مدیر کی کار ہے. ما ہذیہ، یہ کیا ہے؟ ہذیہ مکوات، یہ استری ہے. اگر روجتو انسن ہذیہ، یہاں سے پڑھیں لمن ہذیہ. لمن ہذیہ، یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہذیہ، یہ کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ یہ کس کی ہے؟ ہذیہ خالد، یہ خالد کی ہے. اگر روجتو انسی ہذیہ، کیا یہ انسن کی ہے؟ انس کی؟ کیا ہے انس کی؟ کیا یہ انس کی سائیکل ہے؟ لا هذه دراجة عماری، نہیں یہ سائیکل عمار کی ہے. هذه جديدة، یہ نئی ہے. ودراجة انس قدیمة، انس نون پہ زبر ہے. انس قدیمتن، اور انس کی سائیکل پرانی ہے. هذه ساعة علیہ، نہیں اس کو دوبارہ پڑھیں. ہذیہ هذه ساعة علیہ، تن تو نہیں ہے، یہ تنوین تو نہیں ہے یہاں پہ. هذه ساعة علی، علی جن ساعتو علی جن. ٹھیک ہے. هذه ساعة علی، یہ گھڑی کس کی ہے؟ نو کوشچن کہاں اس میں؟ یہ کوشچن گھڑی علی کی ہے. یہ گھڑی ہی جمیل جدا، کیا یہ نہیں ہے. اچھا ہیا کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہی کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے اور ہیا کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا. ہیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شی. اور گھڑی کو شی بول سکتے ہیں؟ ہاں گھڑی کو تو ہی یا شی نہیں بولیں گے نا. گھڑی کو بولیں گے اٹ از بیوٹیفل، اٹ از ویری بیوٹیفل. تو ہیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شی بھی ہوتا ہے اور اٹ بھی ہوتا ہے. اٹ بھی ہوتا ہے. تو شی کب ہوتا ہے؟ جب وہ کوئی لڑکی ہوگی تو وہ بولیں گے شی از بیوٹیفل، شی از ویری بیوٹیفل. بٹ جب جو نان لیونگ تھنگ ہوگی تو پھر ہم بولیں گے اٹ از ویری بیوٹیفل. تو اردو میں کیا بولیں گے؟ اردو میں تو وہی بولیں گے نا، وہ بیوٹیفل ہے، بہت خوبصورت ہے، وہ بہت خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. اور ہی کا مطلب یہ اور ہیا کا مطلب وہ. ٹھیک ہے. دونوں میں فرق کرنا ہے. یہ پروناؤن ہے اور یہ اسم اشارہ ہے، دونوں میں فرق کرنا ہے. یہ اسم اشارہ ہے. یہ this watch belongs to Ali. This is Ali's watch. یہ علی کی گھڑی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے. یہ کا مطلب وہ. آگے پڑھیے. هذه ملاقة
वहाज़िही किद्रुन, ये गाय 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 तो बकरातु होती है ना, बकरातुन, ये तो मिलअकतुन है ना, वहाज़िही किद्रुन, ये क्या है, चम्मच है, चम्मच होता ये है ना। चम्मच हम्म, ये चम्मच है, वहाज़िही किद्रुन, और ये क्या है, और ये कढ़ाई है, कढ़ाई है। आगे अल-मिलअकतु फिल क़िद्री, चम्मच कढ़ाई के अंदर है। में है लिखते हैं बस, फी का मतलब में होता है ना, द स्पून इज इन द पॉट, ठीक है। आगे हाज़िही बकरतुल फल्लाही, ये गाय उल्टा तर्जुमा करेंगे ना, रिवर्स ट्रांसलेशन करेंगे। ये किसान की गाय, बकरतुल फल्लाई का मतलब है किसान की गाय। ये गाय किसान की है। हाज़ा अनफुन व हाज़ा फमुन, ये नाक और ये पैर है। ये क्या है, फमुन, फमुन होता है माउथ, माउथ होता है ना आपका, जहाँ खाना खाते हैं आप, फमुन, ठीक है। ये नाक है, ये मुंह है, मुंह है, माउथ, ठीक है। हाज़िही हाज़िही उज़ूनुन व हाज़िही ऐनुन, ये हाथ है और ये पैर है। ये पैर है, हाथ तो कहीं पर नहीं है, यहाँ पर तो उज़ुनुन है और ऐनुन है, तो ये कान है, उज़ुनुन, अजान होती है ना, अजान उसी से उज़ुनुन, ठीक है, कान है, और वहाज़िही ऐनुन, और ये आंख है। ये कान है और ये आंख है। हाज़िही यदुन व हाज़िही रिजलुन, ये हाथ और ये पैर है। ये पैर है। अच्छा, इसके साथ हाज़िही क्यों आया है, हाज़ा क्यों नहीं आया, कोई बताएगा, हाज़ा क्यों नहीं आया, हाज़ा उज़ुनुन व हाज़ा ऐनुन, गोलता तो है नहीं ना साथ जो हम लगाएं, हाज़िही। ये टीचर ये दो बॉडी पार्ट्स हैं जो पेयर में है ना, इस वजह से मोनस हो गया। हाँ बताइए, आप बताइए आयशा, क्यों हाज़िही लगाया। क्योंकि सारे बॉडी पार्ट्स हमेशा फीमेल होते हैं। सारे नहीं होते बेटा, सारे नहीं होते, जो पैर में होते हैं ना, जो दो दो होते हैं, पैर में आते हैं, वो आपके मोनस होते हैं। पैर दो होते हैं, कान दो होते हैं, आंखें दो होती हैं, है ना, हाथ दो होते हैं। अब देखो यहाँ पे हाजा आया है ना, तो सारे तो मोनस नहीं है, ये हाजा आया है, ये हाजी ही आया है, तो ये क्यों, इसके साथ क्यों हाजा आया है, मौत के साथ भी हाजा आया है, तो ये ऐसा क्यों है, कोई नहीं बोलेगा बाकी। आयशा आप बताइए, हाजा क्यों आया, हाजा अनफुन व हाजा फमुन, ये तो मोन्नस है ना, इसमें हाजी ही आ रहा है, बट ये क्या है, ये मुजक्कर है। अब ये मुजक्कर क्यों है, क्योंकि ये एक ही होता है, नाक एक ही होती है, माउथ एक ही होता है, फेस एक ही होता है, सर एक ही होता है, तो जो चीज एक होती है उसके साथ हाजा लगाते हैं। हाजा अनफुन व हाजा फमुन, जो चीजें दो दो होंगी पैर की शक्ल में, वहां पे हाजी ही लगेगा। बात समझ आ गई आयशा, दोबारा इसको रिपीट करो बात को। ये वाले मुअन्नस है, इसलिए इनके साथ हाजी ही आया, ये मुजक्कर है। और ये मुजक्कर क्यों है, ये वाले बताइए। जो बॉडी पार्ट्स दो होते हैं वो फीमेल होते हैं, और जो एक होते हैं
वो मेल होते हैं। वो मेल होते हैं, उनके साथ हाजा लगेगा, हाजा मेल के लिए आता है, ठीक है ना, मुजक्कर के लिए आता है, और मोनस के लिए हाजी ही आता है। यही तो आपको फर्क बता रहे हैं ना इस लेसन में, हाजी ही पढ़े। चलिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, आज हमने नए स्टार्ट करने। अभी कौन आएगा पढ़ेगा मेरे पास? सिस्टर फहमीदा आप आ जाए, इंशाल्लाह अभी चलते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बक्तु, रीड एंड राइट। हाजा मस्जिद व हाजा मदरसतुन। हाजा ये मदरसतुन नहीं मस्जिद, होता। हाजा मदरसतुन, हाजा तो नहीं है सिस्टर। मदरसतुन, हाजे ही मदरसतुन। हाँ, जो चीज वही जो मोनस होगी सो सत इशारा भी मोनस का आएगा ना। जी, वो मेरी बुक में असल में जेर लगी गई है। जेर हाजा मस्जिद अगर जेर नहीं व लगी, हाजे, अगर जेर नहीं लगी हुई तब भी आपका हाजी ही है ना, हाजी जी ही जी, है। वो जल्दी में कोई पढ़ा बात मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाजा मस्जिदुन व हाजिही मदरसतुन। हाजे ही मदरसतुन, ये मस्जिद है और ये स्कूल है। मन हाजे ही, ये क्या है? हाजे ही उख्तो अब्बास, ये अब्बास की बहन है। हाजा दीकुन, ये मुर्गा है। व हाजे ही दज्जाजु, और ये मुर्गी है। हाजे ही उम्मु यासिर, ये यासिर की माँ है। हाजे ही उम्मु यासिर, ये यासिर की माँ है। हाजा बाबुन व हाजिही नाफिज़तुन, ये दरवाजा है और वो खिड़की है। अच्छा, अभी मुझे हाजा, एक सेकंड मुझे बताइए कि हाजा बाबुन ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है? हाजा बाबुन ये मुरक्कब इजाफी है, अच्छा, और शाबाश। मुरक्कब इशारा भी हो सकता है और क्योंकि इसमें इशारा भी है। और आपने कहा ये हाजा, मुरक्कब इशारी हो सकता है, आपने कहा दूसरा, आपने कहा कि ये मुरक्कब इजाफी भी हो सकता है। कौन बताएगा? मुझे बताइए, मैं नाम लेती हूँ। हाँ जी बताइए। ये तो जुमले इस्मिया है, ये मुरक्कब ताम। अच्छा, मुरक्कब इजाफी कैसे हो सकता है? मुरक्कब इजाफी की तो ये शक्ल होती है ना, तो ये कैसे मुरक्कब इशारी हो सकता है? ये तो मुरक्कब इशारी नहीं हो सकता, ये मुरक्कब इशारी भी नहीं हो सकता, इजाफी भी नहीं हो सकता। इजाफी की ये शक्ल होती है और इशारी में यहाँ पे अलिफ लाम लगा होता है, अलिफ लाम लगा होता है। हाजल बाबू होता तो ये अलिफ लाम के साथ, तब ये मुरक्कब इशारी होता। और अगर मुरक्कब इजाफी होता तो इसकी ये वाली शक्ल होती। ये तो मुरक्कब इजाफी बन नहीं सकता, इसमें तो इशारा आ रहा है। या तो ये जुमला बनेगा या फिर क्या बनेगा, मुरक्कब इशारी बनेगा, क्योंकि इसमें इशारा आ रहा है। तो जुमला कब बनेगा? अब ये जुमला है हाजा बाबुन, जब एक मार्फा और एक नकरा होगा। एक नकरा होता है। हाँ, जब इसको दोनों को मार्फा कर देंगे तो ये मुरक्कब इशारी बन जाएगा। मुरक्कब इशारा, ठीक है सिस्टर फहमीदा, ये हाजा दीकुन भी ऊपर था ना, हाजा दीकुन क्या बन रहा है? ये भी जुमला इसमें बन रहा है और मुरक्कब इशारी बन रहा है। मुरक्कब इशारी नहीं, दो नहीं बनाए ना, एक वक्त में दो नहीं बनाए। अच्छा, तो जुमला इसमें बन रहा है। एक वक्त में एक ही मुरक्कब बनेगा, या तो ताम बनेगा या नाकिस बनेगा, ठीक है ना। तो ताम ये क्या? मुरक्कब ताम है। ये मुरक्कब ताम है, इसके अंदर मुब्तदा और खबर है, ठीक है ना। ये इसमें है का ट्रांसलेशन आएगा, ये मुरक्कब ताम है। अगर इसमें अलिफ लाम लगा दूं हाज़द दीकू, तो ये मुरक्कब इशारी बन जाएगा। ये भी मार्फा हो जाएगा, ये भी मार्फा हो जाएगा। इस चीज को समझें, ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग, इसको भी मुरक्कब इशारी बना देते हैं। हालांकि मुरक्कब इशारी जो होता है वो नाकिस होता है, और वो बीच में अलिफ लाम आए तब बनता है। ये ताम है, ये मार्फा और नकरा जब भी आएंगे ना, ये मुरक्कब ताम बनेगा। समझ आ गई होगी आपको बहुत अच्छी तरह ना। अभी अंदर दो मुरक्कब नहीं बनाने, एक मुरक्कब को एक वक्त में एक ही बनाए, या वो तो ताम होगा या नाकिस होगा। अगर वो ताम होगा तो जुमला इस्मिया होगा। मुरक्कब ताम की दो किस्में होती है ना, जुमला इस्मिया भी होता है और एक और क्या होता है,
مرکب ताम की दो किस्में, जुमला फेल जुमला फेलिया होगा, जुमला फेलिया होता है। जुमला फेलिया फेल से शुरू होता है और इस्मिया इसम से शुरू होता है, ठीक है। अब ये तो मुरक्कब ताम हो गए ना। अब मुरक्कब नाकिस की कितनी किस्में होती हैं वो मैंने 5 बताई हैं आपको। मुरक्कब जी। नाकिस वो होता है जो कि ताम नहीं होता, जिसमें नुक्स होता है, नक्स होता है, ठीक है। वो मुरक्कब ये जो आपका कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट कंप्लीट होता है। मायने नहीं देता। तो ज़ालिकल किताबु किस में आएगा, ताम में आएगा या नाकिस में आएगा? ज़ालिकल किताबु ये किस में आएगा, किस में डालूं? मुरक्कब शारी में डालूं, नाकिस में डालूं या ताम में डालूं? ये किताब है, ये कंप्लीट जुमला है ना, तर्जुमा, हाँ, एक किताब है। ये एक किताब है, तो फिर इसका क्या तर्जुमा होगा? ज़ाली का किताबुन, नो सॉरी, ये किताब है, ये वो किताब है, ये ज़ालिका जो आ जाएगा ये वो किताब है नहीं और लगाएंगे, ये खाली इसमें है नहीं लगा सकते सिस्टर, ये नाकिस है। ये भी मार्फा है, ये भी मार्फा है, ये नाकिस है तब लगाएंगे जब पहला वाला मार्फा और दूसरा वाला नकरा होगा, नकरा होगा, तब ताम बनेगा। ऑपोजिट होंगे तो ये वाले तो ये भी मार्फा है, ये भी ज़ालिक को किताब जो है ये वो है ताम है और ज़ालिक का किताब सॉरी नाकिस है, क्योंकि इसमें यहाँ बीच में अलिफ लाम आ गया ना, तो ये नाकिस हो गया है। ये भी मार्फा हो गया, ये भी मार्फा हो गया, ठीक है। और ये वाला जो है ये मार्फा है, ये नकरा है, तो ये आपका मुरक्कब ताम हो गया। अब ये मैं पता है इसलिए मैं पूछती हूँ ना कि आपको याद रहा है कि नहीं रहा आपको। अब हाजी ही नाजिफतुन, हाजी ही नाजिफतुन को देखें, मुझे बताएंगे ताम है कि नाकिस है? हाजी ही नाफिजुन, ये ताम है, ताम है, क्योंकि क्या है, ये एक मार्फा है, एक नकरा है, ये कंप्लीट है, ये एक खिड़की है, ठीक है, सही है ना। आप हलवे को पुलाव नहीं कह सकते, कह सकते हैं? नहीं कह सकते जी नहीं। कैसे कहेंगे? आंखें कोई नाबीना होगा वो भी नहीं कहेगा बेचारा। तो आप तो आंखें खुली रखते हैं माशाल्लाह, पढ़ते हैं, समझाती हूँ बार बार। तो हाजी ही नाजिफतुन एक मार्फा एक नकरा है, तो ये मुरक्कब ताम है। अगर इसको मैंने नाकिस बनाना हो तो मैं क्या करूंगी, ये खिड़की करूंगी तो क्या हो जाएगा? इसी को बनाइए, खिड़की, ये खिड़की, हाजी अल नाफिज़ात, हाँ, हाजी हिन नाफिज़तु, अलिफ लाम लगा दें। जब अलिफ लाम लगाएंगे तो ये भी मार्फा हो जाएगा, ये भी मार्फा हो जाएगा, दोनों मार्फा हो जाएंगे। पुलाव से क्या बन जाएगा? आपका हलवा बन जाएगा, ठीक है। तो मुरक्कब नाकिस बिल्कुल अलग है, मुरक्कब ताम बिल्कुल अलग चीजें, दो अलग अलग डिफरेंट चीजें हैं। एक नमकीन है, एक मीठा है, ठीक है। सब बहुत से लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा। चलें आगे चलते हैं, यहाँ से पढ़िए नंबर 2 से। मन हाज़िही, ये क्या है? हाज़िही उख्तु अब्बास, ये अब्बास की बहन है। अब ये हाज़िही उख्तुन, ये नाकिस है या ताम है? हाज़िही उख्तुन अगर होगा तो वो होगा हाज़िही उख्तुन, नाकिस होगा, ये उख्तुन होगा तो नाकिस होगा। और अगर ये जैसे ये है हाज़िही उख्तु अब्बास, ये अब्बास की बहन है, तो ये पूरा कंप्लीट जुमला है, तो ये ताम होगा। अच्छा ठीक है, सही है, ये अब्बास की बहन है, ठीक है, ये ताम हो गया। अच्छा, हाज़ी उख्तुन का तर्जुमा करें, हाज़ी ही उख्तुन, हाज़िही उख्तुन, एक ये भी जुमला ताम होगा ना? ये भी ताम है, ये भी ताम है जी, ये भी ताम होगा, ये भी ताम है और ये पूरा भी ताम है, ठीक है जी। अच्छा, अभी हाज़ी ही उख्तुन को आप बनाइए, जरा सा नाकिस में चेंज करें। हाज़िहिल उख्तु, हाज़िहिल उख्तु हो जाएगा,
ये बहन, अब इसमें है नहीं लगा सकते, जी। हाज़िहिल उख्तु अलिफ लाम नहीं लग गया, लगाए। ये भी मार्फा, ये भी मार्फा, ये बहन। अब ये बहन जी। हाँ अब्बास की है, तो फिर वो हम बनाएंगे हाज़िहिल उख्तु ली अब्बास से, अब्बास से। ली अब्बास से, जी। अब्बास के। तो इस तरह से सोचना है कि क्या बन रहा है। अच्छा इसको बनाइए, ये वाला क्या है, हाजा, हाजिबुल मुदीरी, ये मुदीर का बेटा है। वहाज़िही बिन्तुल मुदर्रिसी, और ये टीचर की बेटी है। टीचर, जब तीन लफ्ज एक साथ आ जाए ना, एक जुमले में आ जाए ना, तो फिर वो जो है वो नाकिस नहीं बन सकते, वो ताम ही बने, जुमला ताम हो जाता है। वो जी। ताम हो जाता है। दो हो तब भी ताम हो जाता है। जैसे हाजा इब्नुन, अगर हाजा जी। इब्नुन कर देंगे तो वो भी ताम होगा, हाँ। एक मार्फा एक नकरा है, तो ये भी नकरा है, ताम है। ये बेटा है, ठीक है, ये बेटा है। अब किसका बेटा है, आगे मुदीरी लगा देंगे, इसको इब्नुल मुदीरी कर देंगे, ये तो ये भी जुमला था ताम, ये भी जुमला है। लेकिन जब हम इसको जी। नाकिस में चेंज करेंगे तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलिफ लाम लगाएंगे, हाजल इब्नु, हाजल इब्नु, ये नाकिस हो जाएगा, इसमें नक्स पैदा हो जाएगा, कमी हो जाएगी, नाकिस बन जाएगा। अच्छा वहाज़िही बिन्तुल मुदर्रिसी, और ये क्या है, वहाज़िही बिन्तुल मुदर्रिसी, ये भी जुमला ताम ही है। ताम ही है। हाजल इब्नु का क्या तर्जुमा करेंगी, हाजल इब्नु, हाजल इब्नु, ये लड़का, ये बेटा। ये बेटा है नहीं लगाएंगे, जी। नाकिस के अंदर है नहीं लगा सकते, है नहीं लगाएंगे। चले आगे पढ़िए। आयना किदरुल लहमी, गोश्त की कढ़ाई कहाँ है। हिया फिश सलाजत की, वो फ्रिज में है, वो फ्रिज में है, ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा अभी ये क्या है, ये इसका इसके बारे में बताइए। ये ताम ही होंगे ना। ये हाँ ये सारे ताम थे, ठीक है। और ये वाला क्या कहलाएगा, हाजल इब्नु कहें तो ये कौन सा है, ये ताम तो नहीं है, नाकिस है, तो नाकिस में 5 होते हैं ना नाकिस, तो ये कौन सा बने ना, हाजल इब्नु कौन सा रकम नाकिस बनेगा, ये हाजल इब्नु, हाजल इब्नु, तो ये मुरक्कब इशारी बनेगा। बिल्कुल मुरक्कब इशारी, जब इशारा लग गया तो कुछ और नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो अगर अलिफ लाम आ जाता है बीच में तो वो फिर मुरक्कब इशारी ही बनेगा। अगर अलिफ लाम नहीं आता, तनवीन आती है हाजा इब्नुन, तो फिर वो ताम बनेगा। मैंने आपको बताया था ना, मार्फा प्लस नकिरा जो होता है वो मुरक्कब ताम बन जाता है। इसको मार्फा करेंगी, इसको इब्नुन कर देंगे नकरा, तो ये मुरक्कब ताम बन जाएगा। जैसे ही इसको मार्फा, ये मार्फा है, ये भी मार्फा कर देंगी तो नाकिस हो जाएगा, फिर आप है नहीं लगा सकते, ठीक है। अब इसको जो जुमला बनाइए, खिड़की से विंडो नजर आ रही है ना, नाज़िफतुन, कोई भी एक जुमला बना के बताएं, जुमला इस्मिया कंप्लीट जुमला बनाएं। अन्नाफिज़ातु मफ्तूहातुन, खिड़की खुली हुई है। मफ्तूहातुन, मफ्तूहातुन, सॉरी, हातुन नहीं करना, हातुन करेंगी तो वो जमा बन जाएगी, मफ्तूहातुन, वेरी गुड। तो आप कह रही हैं कि अन्नाफिज़तु मफ्तूहातुन, एक मार्फा और एक नकरा है, तो ये क्या बन गया अभी, एक मार्फा और एक नकरा, ये जुमला ताम बन गया, जुमला ताम बन गया। ये वाला जो इंग्रेडिएंट्स याद रखें, मार्फा पर। अच्छा इसी से अभी आप बनाइए मुरक्कब नाकिस बनाया आपने, ठीक है। अब नाकिस बनाइए, ये हो जाएगा नाफिज़ातुन मफ्तूहातुन, नाफिज़तुन मफ्तूहातुन, वो तो आपने, हाँ नाफिज़तुन मफ्तूहातुन, वो कौन सा मुरक्कब बनेगा, नाकिस, नाकिस में से कौन सी किस्म अच्छा बनेगी, मुरक्कब, हाँ मुरक्कब बनेगा नाफिज़तुन मफ्तूहातुन, मुरक्कब बताइए कौन सा है, तौसीफी, तौसीफी बना, ठीक है ना।
اگر اس کو مرکب شاری میں چینج کریں، یہ بھی نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ، یہ مرکب توصیفی بن گیا، ٹھیک ہے نا. اگر اس کو معرفہ کریں گے تو یہ بھی معرفہ ہو جائے گا، مرکب توصیفی. النافذۃ المفتوحۃ، یہ بھی مرکب اشاری ہے. اب اس کو سوری مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو مرکب اشاری میں بنائیں، بلا اشارہ لگائیں. نافذۃن کے ساتھ کیا اشارہ لگائیں گے؟ ھذا یا ھذہ؟ حاضی ھذہ نافذات، نافذۃن حاضی نافذاتی آ جائے گا میرے ساتھ، دونوں حاضی نافذات سن آئے گا. تو یہ تو وہی بن گیا نا، ھذہ نافذۃن، یہ ایک کھڑکی ہے نا، یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، یہ ایک کھڑکی ہے. اب اس کو مرکب اشاری میں چینج کرنے کیسے کریں گے؟ یہ تو تام ہے نا، یہ تام ہے، جی جی. یہ ایک ہن نافذت. حاضی نافذت. اچھا اب آگے کہیے یہ کھڑکی کھلی ہے، تو حاضی نازفت، یہ کھڑکی، یہ تو انکمپلیٹ جملہ ہے، اس کو کمپلیٹ کریں. جی. حاضی نافذات مفتوحات. مفتوحتن، مفتوحتن خبر لگا رہے ہیں نا، مفتوح خبر مفتوحتن ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کھڑکی، یہ جو انکمپلیٹ تھا اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا، آگے کھڑکی لگا اس کے ایڈجیکٹیو لگا کے، خبر لگا کے، مفتوحتن. اچھا جی اب چلیں اتنا کافی ہے، پھر زیادہ وہ ہو جاتا ہے. تو اس کو میں رب کر لوں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور ان چیزوں پہ نا غور کریں، میں نے جو بتائی ہیں. مرکب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو مفرد ہوتا ہے. مفرد کیا ہوتا ہے؟ مفرد کیا ہوتا ہے؟ مفرد کا مرکب کا جس میں صرف کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی چیز آتی ہے، جیسے کتاب ہے، اور اگر یہ مفرد ہے، اگر کتاب کے ساتھ حاضر لگا دیں گے تو یہ مرکب ہو جائے گا. ہاں پھر مرکب جو دو طرح کے ہوتے ہیں نا، یا تو مفید آپ کا مرکب جو بنے گا وہ آپ کا تام بنے گا یا ناقص بنے گا. یا ناقص بنے گا. تو ناقص اور طرح ہاں جی بولیے میم. مرکب کمپلیٹ سینٹینس کو بولتے ہیں نا؟ نا، کمپلیٹ سینٹینس کو تام بولتے ہیں. تام مرکب تام جو ہوتا ہے نا وہ کمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے. تام کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ، اور ناقص کا مطلب ہوتا ہے انکمپلیٹ، ٹھیک ہے جی. اور میم مرکب کا مطلب سینٹینس. ہاں مرکب کا مطلب ہوتا ہے کمپاؤنڈ. مرکب کا مطلب ہوتا ہے کمپاؤنڈ. کمپاؤنڈ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے. جی اگر ٹھیک ہے میم. کوئی چیز ایک ہے تو اس کوئی ورڈ ایک ہے تو اس کو مفرد کہیں گے. اچھا جیسے ہیا مفرد ہے، فی مفرد ہے، سلاجہ مفرد ہے، یہ سب مفرد ہے. جی اوکے اوکے اوکے. ہاں لیکن جب وہ مل جاتے ہیں تو مل پھر جائیں گے، سینٹینس بن جائیں گے تو وہ مرکب ہو جائے گا. مرکب بن جائے گا. اور میم تام ہو جائے گا کمپلیٹ سینٹینس، اور ناقص ہو جائے گا کمپلیٹ سینٹینس. ہاں اور دونوں کے انگریڈینٹس الگ الگ ہیں. تام میں جی. کیا ہے؟ پہلے معرفہ ہوتا ہے پھر نکرہ ہوتا ہے. تام میں معرفہ پلس نکرہ. جب یہ لائیں گے نا انگریڈینٹس تبھی مرکب تام بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا. یہاں والا آپ کو معرفہ لگانا پڑے گا. الکتابو یہ معرفہ ہے نا. جی جی. تو اب یہاں پہ نکرہ لائیں گے. نکرہ کیا لگائیں گے آگے؟ الکتابو کتاب نئی ہے. جی جدیدن. جدیدن. آپ الجدیدو نہیں لگا سکتے. جی الجدیدو کریں گے تو تام نہیں بنے گا، وہ ناقص بن جائے گا. ہاں وہ مرکب اشاری بن جائے گا. اچھا اب اشاری نہیں بنے گا، وہ مرکب توصیفی بن جائے گا. اگر اسی کو میں الجدیدو کر جی دوں جی 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 وہ توصیفی جی بن جائے گا. دونوں طرف نام، ٹھیک ہے. اسی طرح اشارہ جی. بنانے کے لیے، اشاری بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ یہاں پہ کتاب کی جگہ اس کا اشارہ لانا پڑے گا. مذکر ہے تو مذکر اشارہ لائیں گے. ھذا کتابن. ھذا کتابن کون سا مرکب ہے؟ تام ہے یا ناقص ہے؟ میم ھذا کتابن، دس از اے بک. میم یہ تو تام ہوا. تام ہے لگ گیا نا، از لگ گیا نا، اب تام ہے. جی جی. اگر اس میں الف لام لگا دوں تو ابھی از لگا سکتے ہیں؟ نہیں میم.
आप नहीं लगा इसका कोई सकते। मतलब ही नहीं हुआ, ये नाकिस हो गया ये नाकिस हो गया, मतलब तो होता है ये किताब, मैम। दिस इज द बुक हो जाएगा, ये दिस इज द बुक। इनकम्प्लीट। हाँ, दिस इज द बुक, हाँ दिस बुक होगा, ओके, दिस दिस इज, बुक। हाँ दिस बुक ओनली दिस बुक। जी दिस जी जी 100 बार भी आप बोलें दिस बुक कोई मीनिंग जी नहीं जी, है। कोई उसको मीनिंग नहीं। उसके लिए कंप्लीट करने के लिए आगे आपको खबर लानी पड़ती है, इसको सिर्फ मुब्तदा बना सकते हैं, ठीक है। जी खबर लाने के लिए जी जी जी, जदीदुन लगाएंगे आप। जदीदुन। अब ये कंप्लीट हो जाएगा, ये किताब नई है। हाजल किताब, ये ताम नहीं है, ये नाकिस है, क्योंकि ये भी मार्फ है, ये भी मार्फ है, ये मुरक्कब जी इशारी बन रहा है। जब इस अलिफ लाम को हटाऊंगी, किताबुन करूंगी, हाजा किताबुन, तो फिर वो ताम हो जाएगा। इन चीजों को समझें। जी अब मैं बार बार पूछती जी रहूंगी तो फिर प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों को जी जी इंशाल्लाह। जी जी और ये जी बहुत चीजें जो है ना, बहुत जरूरी है ये चीजें सीखनी। अगर आपको कुरान का जी तर्जुमा खुद से करना है कुरान मजीद का, तो फिर आपको ये चीजें आनी चाहिए कि मैंने है लगाना है कि नहीं लगाना यहाँ पे। जैसे जालिकल किताबु, ये किताब या वो किताब, जालिक का मतलब वो होता है, वो किताब। आप है नहीं लगा सकते, वो किताब है नहीं कर सकते आप, ये वो किताब है नहीं कर सकते, ये वो किताब, ठीक है ना। अब आगे खबर लाएंगे, ला रैब फीही, कोई भी शक नहीं है इसमें। तो ये जो आगे ला रैब फीही है, ये इसकी खबर है। सिर्फ जालिकल किताबु मुरक्कब नाकिस है, क्योंकि दोनों मार्फ हैं, जालिका भी और अल किताबु भी। जालिका किताबुन होगा तो वो ताम बनेगा, ये एक किताब है। तो उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। तमारीन की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। तमारीन जो है आप कर लें सना, चलें। इकरा, सॉरी, इकरा इल मिसाला वकविन जुमलन अला गिरारी गिरारी। गिरारी, गरारा तो Read बहुत the पहन, गरारा तो बहुत पहन है ना। अब अला गिरारी ही, अब अरबी पढ़े, जी ठीक है। अला गिरारी, गिरारी, गिरारी अलग है, ये मुफरद है, और ये भी मुफरद है, हु जमीर भी, ये दोनों मिल के मुरक्कब बन रहे हैं। ये प्रोनाउन है, ये नाउन है। अच्छा तो ये जब दोनों मिलेंगे, उर्दू में तो गरारा एक ही लफ्ज है ना, गरारा एक ही लफ्ज है ना, लेकिन अरबी में अगर ये जी गिरारी ही है तो ये दो लफ्ज हैं, तो जी इसका मीनिंग भी डिफरेंट है, ठीक है ना। जी गरारी, गरारी का मतलब होता है सैंपल, पैटर्न, ये देखे ना, जी समझ आ रही है। तो जी अला जी गिरारी ही ऑन दिस पैटर्न। अभी समझ आई, इनको समझा करें और फिर इनको भी समझा करें कि कौन से वर्ड का कौन सा मीनिंग है। इकरा का मतलब जी रीड द एग्जाम्पल, मिसाल का मतलब एग्जाम्पल होती है ना। एग्जाम्पल। जी जी, हाँ, एंड मेक सेंटेंसेस, कव्विन, कव्विन, कव्विन कव्विन, मतलब मेक। मेक, ये अमर है। जुमलन, सेंटेंसेस, जुमलन जमा है, सेंटेंसेस नॉट एक जुमला। जी जुमला जी जो होता है वो होता है आपका, जुमला जो होता है वो एक सेंटेंस होता है, जुमलन जमा हो जाती है। अला गिरारी अच्छा, ही अला ऑन मीन्स दिस ऑन। पैट, हाँ ऑन, और दिस का मतलब है, यहाँ पे इट भी कह सकते थे, इट भी, इट पैटर्न्स भी कह सकते हैं, दिस पैटर्न लिख दिया, कोई बात नहीं है। जी, तो कभी कभी वरना वो सेंस यहाँ, नहीं बनता। ठीक, हाँ नहीं, वो भी लिख सकते हैं, ऑन इट भी लिख सकते हैं। और नेट पैटर्न। ऑन हिरारी का, जो गरारी ही का मतलब जो है ना, इट्स पैटर्न, ही मतलब मैम वो हो जाएगा दिस। इट हो जाएगा ना। यहाँ पर जी दिस, जी जी दिस तो दिस जो होता है वो तो इशारा होता है ना, हाजा हाजी ही दिस जी होता है। जी हु जो जी होता है और हुआ जो होता है वो इट होता है, ठीक है। तो इट्स पैटर्न आना चाहिए, बट दिस पैटर्न लिखा है, तो वो समझ आ रही है ना आपको बात, बस आ जाए। जी जी, समझ आ गई, समझ आ गई। अब इनके एग्जाम्पल देखें और बनाएं। अब मैं कोई हेल्प नहीं करूंगी, आप चलिए। मोहम्मदुन तालिबुन, न्यू मोहम्मद, वो सॉरी स्टूडेंट, मोहम्मद इज स्टूडेंट, इज अ स्टूडेंट। गुड, आगे। आमिनतु तालिबतुन, अच्छा फीमेल बनाना है मैम। आमिना इज अ स्टूडेंट।
हाँ फीमेल स्टूडेंट ठीक है. जी फीमेल अभी स्टूडेंट. अच्छा इसमें करें अभी. हामिदुन तबीबुन. हामिद is a doctor. फातिमतु तबीबतुन. तबीबतुन गोलता लगाएंगे. तबीबुन को जी. आप क्या कर देंगे, अब आप ये नहीं कह सकते पे फातिमा तू तबीबुन नहीं कह सकते. क्या करेंगे, तबीब. फातिमा तू तबीबतुन. जी बा पे जबर और फिर ता पे गोल ता के ऊपर दो पेश. नाराज हो जाता है ये मुझसे. एक मिनट. अच्छा तो फातिमा तू तबीबतुन. अब तबीबतुन बनाने के लिए गोल ता कर लीजिए. आप क्या करेंगी मुअन्नस बनाने के लिए, क्या आपने क्या चेंजिंग की तबीबुन में? मैम ब पे जबर लगा के आगे गोल था और फिर दो पेश लगा दिए. बा पे जबर लगाना जरूरी है. जी. तबीबतुन ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी. हाँ फातिमा तू तबीबतुन. तबीबा तू तो नहीं लगाएंगे ना, अब तबीबा तू भी नो नहीं नो लगे. नो. नो फिर गलत हो जाएगा. खबर बनानी है तो जी. नकरा लाना पड़ेगा. जी. फातिमा तू ये मार्फा है, फातिमा आमिना भी मार्फा है, तालिबा नकरा है. तो मार्फा प्लस नकरा तबीबतुन वो आपका क्या बन जाएगा, खबर बन. मार्फा प्लस नकरा, एक मार्फा और एक नकरा लाएंगे तो जुमला इसमें बनेगा. आगे क्या है, हुआ मुस्लिमुन. ही इज अ मुस्लिम. हिया मुस्लिमतुन. शी इज अ मुस्लिम. हिया मुस्लिमतुन. आपने क्या बोला था? जी हिया मुस्लिमतुन. मैंने पिक नहीं किया था, हम सही करके पढ़ें. ठीक है, गलत पढ़ें तो बताइए. जी. अच्छा आगे, अलबाबू. अलबाबु मुगलकुन. The door is a मुगलक. मफ्तूअतुन क्लोज्ड. मफ्तूअतुन का अपोजिट है ना. Closed. हाँ. जी. ये मुब्तदा है, ये अन खबर है. ये मुब्तदा है, ये खबर है. ठीक है आगे. जी. अन्नाफिजतु मगलुकतुन. हाँ मोगलकतुन. इसके जी. अंदर कोई चेंजिंग नहीं लानी. ठीक है, सिर्फ जी. आपने लास्ट जी. लेटर की हरकत बदली करनी है और आगे गोलता लगानी. जी. मोगलकतुन और कुछ नहीं. इनको चेंज नहीं करना. जी. इनको इसको मगला नहीं करना, मुगला ही कर रहे हैं. आगे. अच्छा नंबर 5. अल मिंदीलु वसीखुन. अल यदु वासिखतुन. वसीखतुन, इस पे जबर लगाएंगी, वसीखतुन. आगे गोलता लगा दें. मैम वसीखतुन क्या होता है? नजीफ उनका अपोजिट होता है. नजीफ क्या होता है? नजीफुन, नजीफा नाम भी रखते हैं. नजीफुन होता है क्लीन. ओके मैम. वसीखुन हो गया डर्टी. डर्टी. अब इन दोनों को आपने लिखना है. नजीफुन. अल मिंदीलु नजीफुन. मिंदील क्या है, क्लीन है, साफ है, धुला हुआ है. और अल मिंदीलु वसीखुन दोनों मुजक्कर है. ये भी मुजक्कर है, यहाँ भी मुजक्कर है. जी. ठीक है, इनका भी ख्याल रखना जरूरी है. अब अल यदु के साथ क्या लगाएंगी? अल यदु को देखना है, ये मुजक्कर है या मुअन्नस? वसीखतुन. वसीखतुन. तो हाथ गंदे हैं, हाथ गंदा है. क्योंकि ये मुअन्नस है तो हम आगे उसकी जो खबर लगाएंगे वो भी मुअन्नस लगाएंगे. जी. देखिए अब आपने यहाँ पर क्या किया, मुस्लिमुन, क्योंकि हुआ जो है मुस्लिम है. हुआ जो है ये मुजक्कर, तो मुस्लिमुन लगाया. हिया के साथ आप मुस्लिमुन नहीं लगा सकते. मुस्लिमतुन. ये ख्याल रखना आपने. ठीक है, चलें ठीक है. जी जी जी. अभी नेक्स्ट कोई और आके कर ली सिस्टर. आप म्यूट कीजिए, आपके पास बहुत शोर आ रहा है. अच्छा जी, नंबर 6 से कोई और करेगा? कौसर आप आ जाए. कौसर गढ़ियालिया आप आइए. जी मैम. अशायु हारुन. चाय गरम है. अल कहवतु हारतुन. काफी गरम है. अल मस्जिदु बईदुन. मस्जिद दूर है. अल मदरसतु बईदतुन. मदरसा दूर है. अत्वालिबु मरीजुन. तालिब मरीज है. अत्वालिबतु मरीजतुन.
طالبہ مریض ہے. الحسان سریع گدھا نہیں ہاں گدھا تیز ہے نا میم. گدا نہیں ہوتا, آپ نے گھوڑے کو گدا بنا دیا. الحسان گھوڑا تیز ہے. السیارۃ اچھا مجھے بتائیں گدا کب تیز ہوتا ہے؟ ہوتا ہے تیز؟ نہیں غلطی ہو گئی. کوئی بات نہیں, کوئی بات ایسے سیکھتے ہیں ہم. چلیے غلطی کا ہمارون یعنی گدھا ہوتا ہے نا. الحمار ہمارون, ٹھیک ہے نا. پھر ہم کہیں گے کہ وہ کیا ہے, وہ تیز. اگر وہ تیز ہے تو, اگر آہستہ ہے تو آہستہ بولیں گے. آگے السیارۃ سریعۃ گاڑی تیز ہے. ہاں گاڑی تیز ہے. القمر جمیل چاند خوبصورت ہے. الشمس جمیلۃ سورج خوبصورت ہے. الابو جالس ابا بیٹھے ہیں. الام جالست امی بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, ویری گڈ. امی تو آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے, مونس ہوتی ہے. سیارہ کا بھی گولتا پتا ہے. طالبہ مدرسہ تو کب پتا ہے آپ کو, یہ مونس سے گولتا. کعبہ کا بھی آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں شمس کے آگے تو گولتا آنے لگی, اس کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ مونس ہے؟ سمائی مونس ہے نا. ہاں یہ عرب اس کو مونس بولتے ہیں, تو ہم نے بھی مونس بولنا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم ان کے خلاف نہیں جا سکتے. اگر وہ مونس بولتے ہیں تو ہم نہیں بھی مونس بولنا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا اس میں گولتا نہیں ہے, اس میں آگے لگا دو جمیل لگا دو. نہیں, یہ مونس ہے تو اس کے ساتھ. آپ کو اس لیسن میں کیا سکھا رہے ہیں کہ جو اگر مبتدا جو ہے وہ مونس ہوگا تو ساتھ اس کی خبر جو ہوگی مونس آئے گی. اگر مبتدا مذکر ہوگا تو ساتھ اس کی خبر مذکر آئے گی. یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے, کیونکہ یہ معرف ہے, یہ نکرہ ہے, تو یہ اور کچھ نہیں بن سکتے. ایک معرفہ ایک نکرہ آ جائے تو وہ ہمیشہ کیا بنتے ہیں, جملہ وہ تام بنتے ہیں, اور تام میں جملہ اسمیہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ سمجھ آ گئی آپ کو بات. چلیے انشاءاللہ تعالی. اچھا یہ جملے بنا دیں دو مجھے یہاں پہ, مبتدا اور خبر بنا کے ان کو جملہ بنائیے. ایک مبتدا لگائیے, ایک خبر لگائیے. کہاں گئی سسٹر؟ بنائیے. جی ہاں. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کتلی اور کپ. آپ چائے کر لیں نا, یا قہوہ کر لیں, جو مرضی کر لیں. ہاں تو شایو ہارون. ہارون. چائے جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے ہاں چائے پی جاتی ہے, عربوں میں چائے مذکر ہوتی ہے. اشایو کے آگے ہارون لگا رہی ہے نا, ہارتن تو نہیں لگا رہی نا. نہیں, تو اس کا مطلب ہے اشایو جو ہے یہ آپ کا مذکر ہے, ٹھیک ہے. اور القہوہ کے آگے پھر آپ نے ہارتن لگانا ہے, وہ مونس ہے عربوں. اب عرب اس کو مذکر کہتے ہیں, ہم نہیں مذکر کہتے. ہم اردو میں ایسی ترجمہ کریں گے اپنی زبان میں, مونس میں کریں گے. لیکن عربی جب لکھیں گے عربی میں تو اس کو مذکر لکھیں گے. چائے گرم ہے, چائے گرم ہے تو چائے ہم یہاں ہماری زبان میں مونس بولتے ہیں. لیکن عربوں میں یہ مذکر ہے تو اس کا ہارتن نہیں لگائیں گے, ہارون لگائیں گے. اس میں کیجئے. گاڑی ان کے پاس کیا ہے؟ السیارۃ واقفۃ گاڑی کھڑی ہے. واقفتن کھڑی ہے. اور تیز ہے تو کیا کہیں گے؟ السیارۃ سریعۃ. سریعتن. واقفتن کھڑی ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب واقفتن, یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں. یہاں تنوین آ رہی ہے, یہاں پر الف لام آئے گا, اس کے اوپر ایک پیش آئے گی. الف لام کے ساتھ آپ دو پیش نہیں لگا سکتے. سیارتن واقفتن بھی جملہ نہیں بنے گا, وہ مرکب توصیفی بن جائے گا. تو ایک کو معرفہ اور دوسرے کو نکرہ لانا ہے, ٹھیک ہے. یہ دو لائیں گے تو جملہ بنے گا. اب معرفہ میں کیا کیا آتا ہے؟ صرف الف لام آتا ہے, اور کیا کیا مبتدا کے طور پہ لا سکتے ہیں؟ اس میں علم آ سکتا ہے, کسی کا نام. علم بھی آ سکتا ہے, حامد آ سکتا ہے, اور کوئی کسی کا بھی نام, مریم کا بھی آ سکتا ہے. اور کیا آ سکتا ہے علم کے علاوہ؟ اسم اشارہ آ سکتا ہے مبتدا کے طور پہ. جی, اس میں اشارہ آ سکتا ہے. ہاذا کتاب, ہاذا کتابن یا الکتاب. تام کرنا ہے تو کتابن.
हाँ, और नाकिस नाकिस करना होगा तो अल किताबु। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये मुब्तदा और ये खबर बन गई। तो इसम इशारा भी, इसम इशारा जो है ये इसम है, ठीक है। और इसमें ज़मीर भी आएगा ना? इसम इशारा, इसम जो होता है वो हमेशा मुब्तदा बनता है, चाहे वो ज़मीर हो चाहे वो इशारा हो। अब इसम ज़मीर लगा के मुब्तदा बनाए, ये किताब है, वो किताब है, हुआ किताबुन, वो किताब है। अच्छा, अब हम हिया तो नहीं कहेंगे ना, हुआ किताब, क्योंकि किताब मुज़क्कर है ना। अच्छा जी, तो ये आपका हो गया प्रोनाउन ज़मायर। ज़मायर भी मुब्तदा बन सकते हैं। और क्या मुब्तदा बन सकता है? इसमें मौसूल, इसम मौसूल ही बन सकता है, लेकिन अभी 4 चीजों को याद रखें, ठीक है। अच्छा ठीक है। एक तो अलिफ लाम वाला इसम, एक अलम, एक इशारा और एक ज़मायर, ये 4 चीजें आएंगी। और आगे नकरा इसम होगा, तो अगर मारफा इसम होगा तो नहीं बनेगा, फिर खबर नहीं बनेगी। नकरा इसम होगा तो खबर बनेगी। अच्छा, अभी आगे जुमले आ रहे हैं, इनको सही करना है। अब यहाँ पे आपका सारा टेस्ट हो जाएगा सबका, कि हम लोगों ने कितना सीखा है और हमें कितना आता है। मैं ये रब करती हूँ, फिर आपको बताते हैं। अच्छा जी, आगे रेडी रहे। कौन किसने पढ़ना है, हैंड रेस करें। चलें, ब्लैक बोर्ड आपका क्लीन हो गया। नंबर 3 हम एक्सरसाइज करने, ये सारी एक्सरसाइजेस आपने करनी है। फाइका आप माइक लेंगे? वालेकुम जी सलाम। लेंगे, लेकिन थोड़ा बच्ची है, कोई बात डिस्टर्ब है तो बंद। कोई बात जी सही जमीलुल आतिया। हाँ, सही सही है, ये अमर है, ठीक है ना। अल जुमल आतिया, जुमला सेंटेंसेस को बोलते हैं। जुमल आतियता, आने वाले जुमलों को, फॉलोइंग सेंटेंस को करेक्ट कीजिए, सही कीजिए। देखिए कितनी जुबान हमारी मिलती है ना उर्दू से, ठीक है। अब आप इसको सही करें, इसमें क्या गलती है मुझे बताइए, फिर सही कीजिए। हकीबतु मन हाजा, हाजिही होना चाहिए ना। हाजा, हाँ हाजिही होना चाहिए। ये आपका मुअन्नस है, तो यहाँ इशारा भी मुअन्नस आएगा ना। अगर ये मुअन्नस है तो इशारा भी मुअन्नस आएगा। तो आपने यहाँ पे ठीक किया बिल्कुल। हकीबा तो मन क्या बन रहा है आपस में? मन तो क्वेश्चन के लिए बन गया। आपस में हकीबा तो मन कुछ बन रहा है। हमने एक्सरसाइज भी की थी ना, कलम मन हाजा, किताबु मन हाजा। तो किताबु मन ये क्या किसका बैग है, ये किसका बैग है, वो तो ट्रांसलेशन तो, हाँ ठीक है, लेकिन किताबु मन एक मुरक्कब बन रहा है ना, 2 को मिला के पढ़ रहे हैं। जी कौन सा मुरक्कब बन रहा है? ये मुरक्कबे जारी। अर्थ जार तो है ही नहीं इसमें, जारी कैसे मुरक्कबे इशारा भी नहीं है, मुरक्कबे इशारे। मैं सिर्फ हकीबा तो मन का पूछ रही हूँ। ये एक मुरक्कब बन रहा है, कौन सा मुरक्कब बन रहा है ये? कलमु मन, किताबु मन, हकीबतु मन, किसका? इस्तिफाम, अगर यहाँ पे तनवीन ना हो और अलिफ लाम भी ना हो, ठीक है, तो हमेशा क्या बन जाता है, वो मुदाफ बन जाता है, और ये मुदाफ इलैह बन जाएगा। हकीबतु मन। अब इसके नीचे जेर तो नहीं लगा सकते ना। अगर आपको हकीबतु आपको नजर आ जाता है हकीबतु हामिदिन, है ना, तो तब तो आप मुरक्कब इजाफे क्या देती ना, हकीबतु हामिदिन। लेकिन अभी मन के नीचे जेर नहीं लगा सकते जी। तो हकीबतु मन, किसका बैग, तो ये भी आपका का आ गया ना बीच में। whose book, whose bag, whose pen, तो ये भी मुरक्कब इजाफी। और हाजा क्या है, ये फिर ये आगे इसमें इशारा आ रहा है, और ये इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं, हकीबा की तरफ, इसलिए मुअन्नस का आएगा, मुज़क्कर का नहीं आएगा, मुअन्नस का आएगा।
जिसकी तरफ इशारा किया जाता है, अगर वो मुजक्कर हो तो उसके साथ इशारा मुजक्कर का आता है, मुअन्नस हो तो मुअन्नस का आता है। आगे पढ़िए। अलगुरफतु मफ्तूहतु। मफ्तूहतु कहाँ है? मफ्तूहतुन। तुन, ठीक है ना। यहाँ पर ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? जी क्यों रॉन्ग है ये? जी, क्योंकि मुअन्नस है, अलगुरफतु मुअन्नस है, तो ये मुजक्कर है, तो इसको मुअन्नस लगाएंगे। इसको मुअन्नस करेंगे। आगे। हाजा सय्यारतु सय्यारतुल तबीबी। ये गाड़ी तबीब की है। ये करेक्ट है ना? कैसे कैसे करेक्ट है? डॉक्टर की है। हाजिही सय्यारतु तबीबी। जी, सय्यारतु ये तबीबी, सय्यारतु तबीबी। जी, सय्यारतु तबीबी। तुल तो नहीं पढ़ना आपने, तुल पढ़ा है 2 बार, ठीक है, गलती को सही है। सय्यारतु तबीबी। तो सय्यारा की तरफ इशारा करना है तो हाजी ही आएगा, हाजा नहीं आएगा। हाजिही। आगे। इसमें हाजा मिफ्ताहुस सय्यारती। मिफ्ताह मुजक्कर है तो हाजा आएगा, हाजी की मुजक्कर है तो ये भी। जी जी। हाँ, तो आपका इशारा भी आगे देखना है कि आपका मुशारा, ये जो आपका आगे आ रहा है ना जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो मुजक्कर, उसको देख के इशारा लगाना, इसको देख के इशारा लगाना है। यहाँ ये मुअन्नस है तो इशारा मुअन्नस हो जाएगा, यहाँ ये मुजक्कर है तो इशारा मुजक्कर हो जाएगा। यहाँ ये अलगुरफतु जो है इसमें खैर खबर लगानी थी, हम इसमें इशारा लगाने नहीं था। जो कुछ भी लगाना है दूसरे वाले पार्ट को देख के लगाना है, वो मुजक्कर आ रहा है या मुअन्नस आ रहा है उसको देख के लगाना है आपने। अब यहाँ पे मुझे बताइए, इसको जुमला बनाइए। हाजा मिफ्ताहुन, हाजा मिफ्ताहुन सय्यारती। मिफ्ताहुन सय्यारती, मिफ्ताहुस सय्यारती। मिफ्ताहुस सय्यारती, ये गाड़ी की चाबी है। हाजा मुब्तदा बन जाएगा, मुफ्ताहुस सय्यारती क्या बनेगा? सय्यारती खबर बनेगी इसकी। हाँ, मुरक्कबे इजाफी बन के, ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह। आप हाजा अच्छा, इसके साथ ये बनाइए, इसको बनाइए जुमला। हाजिही सय्यारतु, हाजिही सय्यारतु। ये गाड़ी है, ये गाड़ी है। हाजिही सय्यारतु, ये गाड़ी, ये गाड़ी नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि बीच में आपने अलिफ लाम लगा दिया ना, तो ये गाड़ी नई है। हाजिही सय्यारतु सय्यारतुल जदीदी। हाजिही सय्यारतु खबर लगाएं ना, सिर्फ ना लगाएं, खबर लगाएं। ये गाड़ी नई हाजिही है। सय्यारतु जदीदुन। जदीदुन या जदीदतुन? जदीदतुन, क्योंकि मुअन्नस आ रहा है। हाँ, गाड़ी मुअन्नस है तो उसकी सिर्फ भी क्या होगी, आगे खबर भी क्या होगी, मुअन्नस होगी, ठीक है। तो हर चलिए अभी आप म्यूट करें, आपके पास बहुत शोर है, मैं आगे पढ़ाती हूँ किसी के साथ। अच्छा, अख्तर बेगम आप आइए। अख्तर आइए आप। जी बात। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मोहम्मद जुनैद कौन है? माइक लीजिए जरा, मोहम्मद जुनैद आप। जुनैद आप पहले भी पढ़ते थे ना मेरे पास, माइक लीजिए। बच्चा है ये कोई, चलिए आप पढ़िए। जी। आइनल बकरतु, तो सवाल के लिए आया क्वेश्चन ना। आइनल बकरतु, आईना जो है ये खबर बन गया इसका। अल बकरतु, अल बकरतु मुब्तदा बन गया। गाड़ी, गाय कहाँ, इसमें है लगा सकते हैं? नहीं, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? नहीं, आपने खबर खबर भी बनना है ना। हाँ। तो किधर गाय किधर है? गाय कहाँ गाय है? किधर? कहाँ है? कहाँ पर? Where is the cow? Where is the cow? Where is the cow? आगे क्या जवाब, इसका जवाब क्या है? हुआ फी शारी, मतलब वो रास्ते पर है,
बोलेंगे ना, रास्ते में, सड़क, गली में है या सड़क में है, स्ट्रीट में, ठीक है, जी। गली तो में हुआ है। मुब्तदा बन गया, फिर शारी खबर बन गया। ये कौन सा मुरक्कब बना है? ये फिशारी मुरक्कब जारी, मुरक्कब जारी बनेगा, ठीक है। फिशारी मिला के पढ़ रहे हैं ना, तो फिर आपका मुरक्कब बन फिर जाएगा। शारी, अगर अकेले पढ़े, जैसे हुआ को अकेले पढ़ रहे हैं तो ये मुफरद है, ठीक है, ये मुफरद है। हुआ और ऐन अल बकरा तू को मिला के पढ़ रहे हैं तो ये भी मुरक्कब बन रहा है, लेकिन मुरक्कब ताम बन रहा है, ठीक है ना। फिशारी मुरक्कब नाकिस बन रहा है। गली में, गली में, गली में कोई मतलब नहीं बनता, गली में, वो गली में है, मुब्तदा लगाएंगे तो फिर ये है का तर्जमा देंगे। चलिए आगे पढ़िए। शारी मतलब रोड भी होता है ना? हाँ रोड है, गली है, हाँ ये रोड बना हुआ है ना, देखिए शारे आपको इतना बड़ा बना के, शाराए फैसल, शाराए फैसल, हाँ शाराए फैसल। मैम बोलिए। मैम हुआ फी शारी, ये कौन सा मुरक्कब हुआ? हुआ पेश आ रही है, क्या मतलब? मतलब मैम ये पूरा कौन सा मुरक्कब हुआ? तो ये मुब्तदा है, ये खबर है, तो दोनों मिलके। नहीं नहीं, इशारा तो इशारी, इसमें कहाँ इशारा, मुझे बताएं, इशारा है अच्छा मुरक्कब जारी, जारी, ये मुरक्कब जारी बनेगा जी, ये मुरक्कब है, क्योंकि इसमें एक हरफ जर आ रहा है ना, हरफ जर है जी, ये इशारा नहीं है, ये तो सड़क है। जी जी जी, फिर शारे ई जो है सड़क में, ये मुरक्कब जारी है, ठीक है। अब नाकिस ताम नहीं, हुआ के साथ मिलाएंगे तो ताम बनेगा, इसको मुब्तदा बनाएंगे, इसको खबर बनाएंगे। अगर खाली आप हुआ 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 भी करते रहें तो वो भी आपका जुमला नहीं बनेगा जी। जुमला बनता है दो लफ्ज मिलाने से, दो जो है मुब्तदा और खबर मिलाने से। ये मुब्तदा बनाया, ये खबर बनाई, अब जुमला बन गया ये। जी जी जी, चलिए आगे पढ़िए, आगे पढ़िए सिस्टर आप ही। हादा ली मोहम्मदिन वज़ालिका ली हामिदिन। हादा मुब्तदा बन गया, हुर्फे जार खबर बनकर आ गया, वाव अतफ हो गया, दालिका और इशारे बन गया, ये भी मुब्तदा, दालिका वो, और उसके बाद ली हामिदिन, हामिद के लिए है। मुरक्कब जारी बन के खबर बन रहा है। जी। देखो ये जो मुरक्कब जारी होते हैं ना, ये जुमले का पार्ट तो बन सकते हैं, जुमले का पार्ट बन जाते हैं, लेकिन जुमला नहीं बन सकते जो मुरक्कब नाकिस होते हैं। कोई भी मुरक्कब नाकिस ले लें, चाहे मुरक्कब शारी ले लें, इजाफी ले लें, जारी ले लें, तौसीफी ले लें, ये जुमले का पार्ट बनते हैं, खुद जुमला नहीं बन सकते, ताम नहीं बन सकते। ये किसी और के साथ मिल के ये क्या बनेंगे, जैसे यहाँ पे मुरक्कब जारी जालिका के साथ मिल के, तो ये आपका ताम बन रहा है। अभी वो हामिद के लिए है, ये मोहम्मद के लिए है, तो ये मुरक्कब जारी जो अकेले होगा ली मोहम्मदिन, तो ये कुछ नहीं बनेगा, ये नाकिस है। लेकिन जब हाजा के साथ लगा दिया, हाजा ली मोहम्मदिन, और जाली के साथ लगा दिया, तो फिर ये जुमला बन गया, ठीक है। तो ये अकेले कुछ नहीं है, किसी के साथ मिल के जुमले को कंप्लीट करते हैं। लिमन हादिही, ये किसका है, ऐसा बोलेंगे ना, लिमन किसका है। हादिही ली यासिरी, ये यासिर के लिए है। लिमन क्या बन रहा है, मुरक्कब जारी बन रहा है, किस जारी मुकद्दम बन रहा है, खबर मुकद्दम हादिही के लिए। हाँ, और हादिही मुब्तदा बनेगा, ये मुब्तदा, ठीक है। आगे पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो है, ये अल्हम्दु जो मुब्तदा बन गया, लिल्लाही खबर बन गया, उर्फे जरा का। अच्छा, इसके आखिर में आपने हरकत भी लगानी है, हाजा ली मोहम्मदिन, ठीक है, दो जेर आएंगे, जालिका ली मोहम्मदिन, तनवीन भी लगानी है, ठीक है, तनवीन लगाए बगैर कंप्लीट नहीं करना। लिमन हाजी ही ली यासिरिन, अल्हम्दु के ऊपर क्या लगाएंगे, पेश लगाएंगे, लिल्लाही, एक ही पेश लगाएंगे। ये एक्सरसाइजेज आपने करनी है, ठीक है, एक्सरसाइजेज आपने करनी है। अब इसको करें नंबर 4 को। अल्लाहुल मशरिकी, नहीं, अल्लाहु अल मशरिकी वल मगरिब। अच्छा, इसको आपने क्या पढ़ा था, लिल्लाही, तो इसको अल्लाह क्यों पढ़ रही हैं? लिल्लाही मशरिक, मशरिकु वल मगरिब, वल मगरिबु,
والمغرب مبتدا اس کے نیچے زیر نہیں لگانی, المشرقی نہیں کرنا ہے اس کو, کیونکہ یہ حرف جر تو نہیں ہے نا, یہ تو للہ ہی ہے نا. تو یہ اگر یہاں پہ حرف جر ہو فی المشرقی ہوگا, اگر فی لگائیں تو فی المشرقی ہوگا. اگر فی نہیں آ رہا, حرف جر نہیں آ رہا, تو پھر آپ نے المشرقو ہی لکھنا ہے اس کو. اللہ کے لیے ہے. اب یہاں پہ لی آ گیا نا, تو لی کی وجہ سے یہاں پہ اللہ جو ہے یہ زیر لے لیں, للہ, اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب. تو اس کے اوپر آپ نے یہاں پہ اسٹوڈنٹ بہت غلطی کرتے ہیں, للہ المشرقی والمغربی لکھ دیتے ہیں. اس کو زیر کون دے رہا ہے؟ مشرق اور مغرب کو کون دے رہا ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں پیچھے, کیوں دے رہے ہیں اس کو زیر جب پیچھے کوئی زیر دینے والا یہ بین المشرقی ایکچولی باجی یہ پڑھتے ہیں نا, اللہم بین و بین خطہ کما بات بین المشرقی والمغربی پڑھتا ہے نا, تو وہ حساب سے بولتے ہوں گے شاید, مجھے ایسا لگتا ہے. نہیں وہ اس حساب کی وجہ سے نہیں بیوقوفی کی وجہ سے بولتے ہیں. دعا تو ان کو آتی ہی نہیں ہے جو بولتے ہیں, جن کو دعا آتی ہے وہ کبھی غلط نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے ٹیچر یہ لام حرف جر ہے نا للہ. ہاں تو پھر لام ادھر بھی اثر کر دے گا. ارم, لام کہاں تک اثر کرتا ہے؟ حرف جر کہاں تک اثر کرتا ہے مجھے یہ بتاؤ, کوئی بھی کلاس میں سے بتائے. حرف جر کا میم اس کا جو نیکسٹ ہوگا, اور میم اگر مرکب توصیفی ہوگا تو میم اس کے لیے بھی حرف جر جو ہوتا ہے, صرف حرف جر کا پوچھتی ہوں. حرف جر اپنے نیکسٹ والے پہ اثر کرتا ہے, آگے جا کے نہیں کرتا. اس کے میم بعد اگر مرکب توصیفی ہوگا تو اس پہ بھی تو اثر جائے گا پھر, کیونکہ بیلنس ہوگا وہ. لیکن یہاں مرکب توصیفی تو نہیں بن رہا نا, الف لام نہیں ہے یہاں. ہاں تو حرف جر جو ہے یاد رکھیں وہ صرف یہاں تک اثر کرے گا, المشرق پہ اثر نہیں ڈالے گا. مبتدا بن گئے نا, المشرقو بولیں گے اس کو مبتدا. ہاں مبتدا بن جائے گا. مبتدا جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے, اس کے بعد پیش آتا ہے مبتدا. اچھا ابھی یہاں پر پیش کیوں آیا, یہ پیش میں نے کیوں لگایا؟ کیونکہ وہ بھی واو کی وجہ سے اور بولے نا. یہ جو واو ہوتا ہے نا, اٹس لائک اے مرر. جیسے مرر ہوتا ہے نا کوئی بیچ میں, تو وہ پیچھے جو حرکت ہوتی ہے وہ مرر میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہے نا. جو ادھر ہے وہ مرر کے ادھر ہے. تو یہاں پر یہ وہ مرر ہے, ایک طرح کا جو مرر آپ دیکھتے ہیں, اور یہ پیچھے دمہ ہے تو آگے بھی دمہ آئے گا. اس کو بیلنس کرنا ہے. اور یہ کون سا مرکب بنے گا؟ کیا اس کو مرکب توصیفی بنا دوں؟ المشرق نہیں بنے گا. نہیں بنے گا. کیوں نہیں بنے گا؟ کیونکہ بیچ میں واو آ گئی ہے. واو آ رہا ہے نا, اس وجہ سے نہیں. ہاں مرکب صرف توصیفی الگ الگ ہی بن جائے. تو اس مرکب کا نام کیا ہوگا؟ مرکب عطفی. عطف آ گیا نا تو عطفی کہیں گے. مرکب عطفی, یہ عطف آ گیا بیچ میں. مرکب توصیفی تب ہوگا جب حرف عطف نہیں ہوگا, المشرقو المغربو ہوگا, اس طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ مرکب پھر بنے گا. وہ آ جائے گا تو عطفی بن جائے گا. تو 5 طرح کے مرکب ہیں. ایک تو جاری ہے, جیسے لی محمدن, لی عامدن. ٹھیک ہے, اور پھر کیا ہے, ابھی جیسے آج ہم نے پڑھا ہے مشرقو والمغربو. اور پھر ہم نے جیسے کتابو من, یہ کیا ہے آپ کا, کون سا مرکب ہے کتابو من؟ کون سا مرکب ہے یہ کتابو من؟ مرکب اضافی ہے, کیونکہ یہاں پر آپ کا الف لام بھی نہیں آ رہا, تنوین بھی نہیں آ رہا. جب یہ مضاف بن جاتا ہے تو یہ مضاف الیہ بن جاتا ہے, چاہے زیر ہو یا نہ ہو. کتابو ہو بھی کہیں گے نا, اس کی کتاب, کتابو ہو اس کی کتاب. اب یہ بھی مرکب اضافی ہے, کتابو ہو اس کی کتاب. کس کی کتاب؟ اس کی کتاب. میری کتاب, کتابی, میری کتاب, یہ بھی مرکب اضافی ہے. پہلے والے پر ایک پیش آ جائے اور 2 پیش نہ آئے, تو الف لام نہ آئے تو مضاف بن جاتا ہے. اچھا اب یہ ہو گیا آپ کا, آگے دیکھتے ہیں کیا ہے. الکلمات الجدیدہ کون پڑھے گا؟ آ جائیں نیکسٹ سسٹر. ایک سیکنڈ, محمد جنید آپ آ رہے ہیں پڑھنے, یا میں آپ کو آؤٹ کروں کلاس میں سے؟ جو بولے گا نہیں پھر وہ جائے گا. مجھے تو نہیں پتا آپ کون ہے, نام بھی آپ کا لڑکوں والا ہے. بتائیے, ان کی مدر بتا دیں.
یہ کلاس جو ہے نا یہ بچوں کی ہے, صرف بچے پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ. جنید صاحب کچھ نہیں بول رہے. ثنا میں ہو گیا, ثنا کا. شناز, شناز آپ آئیے پڑھیے. شناز بھی سو رہی ہے. شناز, ام حسن ہے اور پھر آپ کا زرباف ہے. زرباف آپ آئیں گی؟ کوئی اوپر رہ گیا. کوثر, کوثر نے بھی پڑھ لیا ہے. کافی اسٹوڈنٹ تو چلے گئے ہیں ماشاءاللہ. اچھا یہ جو ہے ہم نے اس کو پڑھنا ہے. آپ پڑھ لیں رما کے. جی ٹیچر. کسی اور کو دیں گی باری؟ فہمیدہ کو بلا لوں؟ جیسے آپ پسند فرمائیں, جیسے آپ پسند. آپ کو تو آتا ہے نا. فہمیدہ آپ آ جائیے. جی. المکواتو استری, البقراتو گائے, الاذن کان, الام امون, ماں امی, النافذاتو کھڑکی, الدراجاتو سائیکل, الفلاح کسان, الید ہاتھ, الثلاجۃ فریج, جداً بہت, الملقات چمچ, الانف ناک, الرجل آدمی, القہوۃ قہوہ یا چائے, القدر کڑھائی, الفم منہ, الشائی شائی چائے, سریون تیز. اس کو دوبارہ پڑھیے. یہ کیا ہے؟ کون سا؟ الفمو. الفمو فمن ہوتا ہے نا. جی. فمن کیا ہوتا ہے؟ الفم منہ کو کہتے ہیں نا. منہ. اچھا. اور الانف ناک. الانفو ہے سسٹر, انفو نہیں ہے, انفو. الانف. ٹھیک ہے, آپ اس غلط پڑھنا شروع کر دیں گے پھر غلط یاد ہو جائے گا. اچھا یہ رجولو نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ الرجلو. رجلو. رجلو. جی الرجلو. رجولو جو ہوتا ہے نا وہ تو اس طرح لکھا جاتا ہے الرجلو. اس پہ یہاں پہ زبر آتی ہے اور جیم پہ پیش آتی ہے اور لام پہ پیش آتی ہے. الرجلو. یہ ٹانگ ہے. ہاں تو دیکھیں جب آپ حرکات چینج کریں گی نا تو میننگ میں فرق آ جائے گا. یاد رکھیں حرکات ہوتی کیا ہے, یہ اعراب ہے, اس کو اعراب کہتے ہیں. یہ چینج ہوگا تو فرق نہیں آئے گا میننگ میں. الملأکتو کر دیں, ملأکتن کر دیں, الملأکتا کر دیں, تی کر دیں, میننگ میں فرق نہیں آئے گا. اعراب کے بدلنے سے میننگ میں کوئی فرق نہیں آتا. لیکن جب آپ حرکات بدلی کریں گے نا, حرکات کیا ہوتی ہیں؟ لاسٹ لیٹر سے پہلے والی حرکات ہوتی ہیں. یہ میم کے نیچے زیر, سکون, یہ عین کے اوپر زبر, کاف کے اوپر زبر, یہ حرکات ہیں. اگر آپ حرکات چینج کر دیں گی تو میننگ میں بہت زیادہ فرق آ جائے گا. جیسے رجولن کو آپ رجلن کر دیں تو آپ نے حرکات کو چینج کر دیا نا. جی آپ نے نیچے زیر ڈال دی, میننگ چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ بات نوٹ کریں کہ اعراب بدلنے سے کتابن ہو یا کتابن ہو یا کتابن ہو میننگ سیم رہے گا. آپ بک. پلیز میوٹ کریں جن کے پاس شور ہے بچوں کا, میوٹ کریں. تو وہ آپ کا کیا ہوتا ہے, اس میں آپ کا کوئی فرق نہیں پڑتا. رجلن ہو, رجلن ہو, رجلن ہو, پوزیشن بدلے گی. پوزیشن بدلنے سے جو آپ کا ہے نا, جب آپ اعراب بدلتے ہیں تو پوزیشن بدلتے ہیں. پوزیشن بدلنے سے میننگ میں کوئی فرق نہیں آتا, لیکن حرکات بدلنے سے میننگ چینج ہو جاتی ہے. اس کی ایگزامپل لکھیں رجلن اور رجلن. جی میں لکھ رہی ہوں. ہاں جی, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ کو بتایا گیا کلاس میں لاسٹ میں. انشاءاللہ یہاں پہ ختم ہو گئی آپ کی پوائنٹس ٹو ریمبر. ان کو آپ خود ہی پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. حاضہ ہی, حاضہ اور حاضے ہی, اور یہ کہاں یوز ہوتے ہیں. بنت ان کے ساتھ کیا آئے گا؟ حاضہ آئے گا.
حاضی ہی آئے گا. ولد ان کے ساتھ حاضہ آئے گا. تو آپ نے آگے والے کو دیکھ کے لگانا ہے. ایک پارٹ جو ایک پارٹ دیا ہوتا ہے نا، اس کا دوسرا پارٹ اس کو دیکھ کے دوسرا پارٹ آپ نے لگانا ہوتا ہے. جب بھی آپ نے مرکب بنانا ہوتا ہے نا، مرکب مفرد آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حاضہ آئے، حاضی ہی آئے، ہاؤلا آئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہوا آئے. لیکن جب مرکب بناتے ہیں تو ایک پارٹ کو دیکھ کے دوسرے پارٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے میں کیا لگانا ہے، مذکر لگانا ہے، مذکر مؤنث لگانا ہے. تو وہ آپ نے الف لام لگانا بھی ہے کہ نہیں لگانا. تو مدرسن، مدرستن، تو اس کے ساتھ حاضی ہی آئے گا، اس کے ساتھ حاضہ آئے گا. اچھا ابن ان کے ساتھ کیا آئے گا؟ حاضہ. اخن کے ساتھ حاضہ کیونکہ یہ مذکر ہے. بنتن اور اختن کے ساتھ حاضی ہی آئے گا، اور ہی آئے گا، اور یہاں پہ ہوا آئے گا. بس یہ تھوڑی سی چیزیں، پھر یہ کچھ ورڈ ہیں جو ہم نے پڑھے. اچھا آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ رأسن جو ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اس کے ساتھ میں حاضہ لگاؤں گی یا حاضی ہی لگاؤں گی؟ یہ مذکر ہے. مذکر ہے کیونکہ ایک ہی ہوتا ہے نا. ایک ہی ہے جی. جو دو ہوں گے نا، انفن کیا ہوگا، حاضہ یا حاضی ہی؟ یہ بھی مذکر حاضہ ہوگا. حاضہ ہوگا. فمن حاضہ ہوگا. وجہن، مذکر ہے یہ وجہن یہ بھی فیس. حاضہ ہوگا. حاضہ. تو یہ فیس کیوں یہ بھی ایک ان کے ساتھ کیوں آ رہا ہے حاضہ؟ کیونکہ یہ آپ کے ایک ایک ہیں باڈی میں، ایک ایک اور مذکر میں آ جاتے ہیں. اور ان کے اور ساتھ میم سب ویسے بھی میم فیمیل کے آگے تو تن آتا ہے نا. ہاں لیکن ان کے آگے تن نہیں آ رہا، پھر بھی یہ مؤنث ہے. یہ آپ کی بات غلط ہو جی گئی. جی جی ہر ایک کے ساتھ تو نہیں آتا. زینب کے ساتھ زینب مؤنث ہے، مریم مؤنث، آگے تو گولتا تو نہیں آ رہا. بنتن کیا ہے؟ جی جی بنتن جی. تو ضروری نہیں ہے یہ آپ کو. ہاں 99% گولتا آتا ہے، لیکن 1% آپ کو دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے، 1% پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ مذکر ہے. اب یا دو ہوتے ہیں تو یہ مذکر ہوگا یا مؤنث ثنا. میم مؤنث. اس کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ اشارہ. میم ہیا. مبتدا بھی وہی لگائیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا رجلن، یہ کیا ہے؟ رجلن حاضی ہی یا حاضہ؟ میم حاضی ہی. رجلن کے ساتھ کیا لگائیں گی؟ رجلن. رجلن. حاضہ یا حاضی ہی؟ میم رجلن مطلب ایک لیگ. نہیں، رجلن کا مطلب آدمی ہوتا ہے. میم حاضہ لگائیں گے. حاضہ لگائیں گے، مذکر ہے نا. ٹھیک ہے. جی جی اور رجلن جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے لیگ. تو لیگ دو ہوتی ہیں، لیگ. اس لیے حاضی ہی لگے گا. جی جتنا آپ غور و فکر کریں گی اتنا اچھا ہے. این ان کے ساتھ کیا لگے گا؟ میم حاضی ہی. حاضی ہی. دو ہوتی ہیں، کیونکہ دو ہوتی ہیں پیر میں. اذن. حاضی. اذن میں بھی حاضی ہی آئے گا. ابھی آگے جا کے آپ لوگوں نے جو پڑھنا ہے پھر آپ نے خود لگانے ہیں نا. ابھی تو آپ کو پریکٹس کرائی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، پھر جا کے آگے آپ نے خود لگانے یہ سب. تو الحمدللہ، الحمد مبتدا ہے، للہ خبر ہے. آج آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ مبتدا ہے کیونکہ یہ معرفہ ہے، الف لام آ رہا ہے، اور للہ خبر ہے. یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. تو اس طرح سے یہ جملہ تام بن رہے ہیں. اس میں آپ ہے کا ترجمہ لگا سکتی ہیں. چلیے جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ میم. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے ملاقات ہوگی. اور کلاس 2 میں بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی، جو آپ کی وینسڈے کو ہوتی ہے نا، اس میں بھی ہوگی.